салом ба бинандагони кунҷкоби телевизиони Баҳористон. Барномаи бо ҳам меёбемро аз телевизиони Баҳористон тамошо карда истодаед. мо дар ин барнома хонандагони кунҷкоб ва хеле доноро аз муассисаҳои таҳсилотҳои гуногун ҷамъ меоварем. имрӯз бошанд аз шаҳри Ҳисор ба барномаи мо ду дугонаҳо ташриф овардаанд. онҳо Мавлудаи Рустам ва Сумайя Ҷумаева мебошанд. Мавлуда 11 сол дошта хӯроки дӯстдоштааш ош мебошад. ҳамчунин ба китобхонӣ шавқи зиёд дорад. Сумайя бошад 13 сола аст ва ӯ фанни географияро дӯст медорад. ӯ низ дар вақтҳои холӣ ба хондани китоб машғул мешавад. акнун биёед дараҷаи зиракии онҳоро бо шумо месанҷем. духтарҳо, омодаед ба барнома оғоз кунем? бале. ин тавр бошад, бо диққат бошед. саволи якум дар барнома чунин аст: дар кадом узви инсон аз ҳама зиёд бактерияҳо мушоҳида мешаванд? а гӯш, б пой, в даҳон, г даст. бактерия чист медонед? бале, ифлос мебошад бактерия. дар кадом узви инсон ба андешаи шумо аз ҳама зиёд бактерияҳо метавонанд? мо аз ҳама бактерияи зиёд дар узви мо даст мебошад, дар даст пайдо мешавад. Сумайя, ба андешаи Мавлуда розӣ ҳастӣ? ба фикри ман дар даҳон. барои чӣ ба чунин хулоса омадӣ? барои он ки мо бисёр хӯрокҳоро бо даҳон мехӯрем ва метавонад бактерия дар хӯрокҳо бошанд ва аз таҳони мо дохил шаванд. Мавлуда, розӣ ҳастӣ ба андешаи дугона? ту ба ақидаи оне ҳастӣ ки дар дастҳо метавонанд бактерияҳо зиёд бошанд? бале, барои он ки мо бо даст ҳама корро иҷро мекунем. ман ба шумо имконият медиҳам, вақт медиҳам, марҳамат фикр кунед, андешаҳоятонро ба якдигар иброз кунед ва ба ман як ҷавоби ба андешаатон дурустро бигӯед. марҳамат. ба ақидаи мо даҳон мебошад. Мавлуда, ба андешаи дугонат розӣ шудӣ? бале. ӯ тавонист ки туро бовар кунонад? бале. бо кадом далел? бо далеле ки ӯ гуфт ки мо бо даҳон бисёр чизҳоро мехӯрем. масалан себҳои чиркинро нашуста мехӯрем. яъне аз ин ҷо метавонад ки нисбат ба гӯш, нисбат ба дастҳо, нисбат ба пойҳо дар даҳон бисёр бактерия бошад. бале. боварӣ доред? бале. ҷавоби худро ба чанд холба гузорӣ мекунед? ҷавоби худро мо ба 5 холба гузорӣ мекунем. ин тавр бошад, бо диққат бошед, ҷавоби дурустро мехонам. ба ақидаи мутахассисон дар бадани инсон ва дохили он тақрибан 100 триллион микроб мавҷуд аст. мавҷудияти онҳо барои инсон нақши мусбат низ дорад, зеро онҳо кори организмро пурқувваттар мегардонанд. бактерияҳо дар бадани инсон якмарон паҳн нашудаанд. шумораи онҳо дар бинӣ, дастону пойҳо, сару пешонӣ ва дигар аъзои бадан гуногун аст. дар натиҷаи таҷрибаҳо олимон ба он ақида омаданд ки даҳон узви сермикроби инсон аст. офарин, шумо ба ман ҷавоби дурустро пешниҳод кардед. ҳамин тариқ шумо 5 холи аввалини худро ба даст овардед. мегузарем ба саволи дуюми барномаи бо ҳам меёбем. рустание ки нисбатан зудтар инкишоф меёбад кадом рустани ҳаст? а бамбук, б обсабз, в арча, г қаламчаҳои гули садбарг. ба андешаи шумо кадоме аз ин рустаниҳо нисбатан бештар нашъу намо мекунад? мо ба андешаи омадаем ки бисёртар обсабз мерӯяд. барои чӣ? нашъу намо мекунад. нашъу намо мекунад. барои чӣ? чунки мо дар китобхон хонда будем ки қадди ӯ метавонад то 80 метр расад. обсабз метавонад то 80 метр инкишоф ёбад? то 50-80 метр метавонад. ин далели хеле аҷиб. ман ин далелро боре дар ягон ҷо нафаҳмида будам. аммо биёед хубтар фикр кунед. ба андешаи шумо арча наметавонад ки нисбатан бештар нашъу намо кунад?
ما فکرمون رو عوض کردیم. با اندیشه آمدیم که ارچه. برای چی؟ چون که ارچه بسیارتر شاخه ها داره و قد او بلند می باشد. بله واقعا ارچه میتواند که بلند شود. همچنین ارچه خصوصیت دیگری دارد که در زمستان خشک نمی شود، شاخه‌های خود را نمی پرتوید. اما قلمچه‌های گل صدبرگ نمیتوانند که زود نشونند. نه. ما همین را شما مشاهده نمودید که بیشتر آدمان در نزد حولی‌های خود قلمچه‌های گل صدبرگ را میشنانند و چون آنها را در آب مانیم در خاک مانیم آنها زود نشونما میکنند، کوکو میبرند. ما فکرمون رو عوض نمیکنیم. ارچه. درباره بامبوک چی را میدونید؟ درباره بامبوک ما میدونیم که او در خطای نما میکند و بسیارتر او را حیوان یعنی پنده خرس پنده استعمال میکند. آفرین، دلیل خوب. اما اگر طریق فیلم های تصویری، فیلم های گوناگون بدیهی مشاهده نموده باشید، بامبوک نیز خیلی دراز می شود. همین طور ها؟ ما بامبوک رو بله. یعنی شما باز اندیشه‌تون را دگرگون کردید. بله. بله. به اندیشه شما رستمی که نسبتا زودتر افزایش میکند کدام است؟ ارچه. سمیه راضی هستی؟ بله. بله. باوری دارید؟ بله. جواب خود را با چند خال واگذار میکنید؟ با 10. جواب خود رو با 3 خال بهاگذاری میکنیم. با دقت باشید جواب درست را میخوانم. بامبوک زود انکشافترین رستنی در روی جهان است. بعد از شنیدن تخمینه آن تنها یک چند ساعت انتظاری کافی است که رویدن آن را نظارت کنیم. با مشاهده عالمان در دوام یک شبانه روز بامبوک تا 120 سانتی متر قد کشیده است، اما معمولا آن در 24 ساعت تا 70-75 سانتی متر بلند می شود. این رستنی عجیب در یک چند ماه تا 30 متر قد می کشد. آن را در ساختمان نیز استفاده می برند. اینچنین به حیث غذا این رستنی را استعمال می کنند. همین طریق متاسفانه جواب شما نادرست بود و 3 خال شما کم کرده شد. در پیش سوال‌ها زیاد هستند و می توانید که خال‌های خود را باز هم زیادتر گردانید. راضی هستید برنامه را ادامه دهید؟ بله. این طور باشد با دقت باشید. سوال سوم در شرط اول چنین است: کدام از انشاءات‌های زیرین به 7 معجزه عالم داخل نمی شود؟ ا. چیچن ایتزا، ب. ماچو پیکچو، و. دیوار بزرگ چین، گ. مناره ایفل. درباره این انشاءات‌ها یگان معلومات دارید شما؟ نه. دیوار بزرگ چین کدام نمود انشاءات است میدونید؟ چگونه ما دیوار فقط همین را میدانیم که وی در خطای جایگیر شده است. از همین سبب دیوار بزرگ چین را نیرومندان دارد. این منطقی است، اما باید قید کرد که در دوران طولانی تاریخ یکی از دیوارهای واقعا هم خیلی هم پرقوت درازترین این دیوار بزرگ چین بود. همین طوره درباره مناره ایفل چی رو میدونید؟ ما یگان معلومات نداریم. سمیه یگان معلومات درباره مناره ایفل دارید؟ نه. این مناره در شهر پاریژ فرانسه جایگیر است. شکل سه‌کنجه را دارد که خیلی هم کلان است. انشاءات‌های دیگر ماچو پیکچو، چیچن ایتزا نیز یکی از انشاءات‌های کلانترین در دنیا، انشاءات‌های خیلی هم قدیمی به شمار می‌روند. به اندیشه شما از میان این انشاءات‌ها کدامی آنها به 7 معجزه عالم داخل نمی‌شود؟ وریانت ها رو بار دیگر میخواندید. وریانت ها چونینند: چیچن ایتزا، ماچو پیکچو، دیوار بزرگ چین، مناره ایفل. من به خاطر آوردم که مناره ایفل چگونه مناره است و به 7 معجزه عالم داخل نمی شود. برای چی بچه این خلاصه آمدی؟ این مناره را زودتر ساختن و مناره از مثال مناره دیوار بزرگ چین را از دوره های قدیم ترین ساختند. یعنی شما فکر میکنید که از آن سببی که مناره ایفل نسبتاً انشاءات جوانتر هستند، نسبتاً دیرتر ساخته شده است، از همین سبب به 7 معجزه عالم داخل نمی شود؟ نه. جواب خود را با چند خال واگذاری میکنید؟ با 10 خال. باوری دارید؟ بله. این طور باشد جواب درست را میخونم.
7 мӯъҷизаи олам феҳристи машҳуртарин иншооти даври қадим ба шумор меравад. Аслан дар ин рӯйхат номи он иншоотест, ки дар давраҳои қадим арзи ҳастӣ доштанд ва ё сохта шуда буданд. Аз ҳамин сабаб зарурияти тартиб додани 7 мӯъҷизаи олами нав ба миён омад. дар ин рӯйхат Колизей дар Рим, Девори бузурги Чин, Мачу-Пикчу дар Перу, Петра дар Иордания, Тоҷ-Маҳал дар Ҳиндустон, пайкараи Исои Масеҳ дар Бразилия ва Чиченица дар Мексика дохил мешаванд. Манораи Эйфел шомили 7 мӯъҷизаи олам нест. офарин, шумо ба ман ҷавоби дурустро пешниҳод кардед ва ҳамин тариқ дар саволи сеюми шарти аввали барнома соҳиби 12 хо гардидед. ман шуморо табрик мекунам. аз нигоҳи тиб инсони солиму комил бояд чанд соат хоб равад? А 5-7 соат, Б 6-8 соат, В 7-9 соат, Г 10-11 соат. мо ба хулосае омадаем ки одами солиму бардам метавонад 6-8 соат хоб равад. савол дар он буд ки инсон на балки метавонад, балки бояд чанд соат хоб равад? А 5-7 соат, Б 6-8 соат, В 7-9 соат, Г 10-11 соат. 6-8 соат. вайранти Б-ро интихоб мекунем. барои чӣ ба чунин ақида омадед? барои он ки ин вариант камтар аз одам ки зиёд хоб кунад ба бемории гуногун ҳам дохил шуда метавонад. шояд инсон дар муддати 6 соат натавонад ба пуррагӣ саломатии худро барқарор созад. шояд натавонад ки мондагии худро, хастагии худро бартараф созад. дар муддати 6 соат имконпазир аст? бале. умуман худи шумо чӣ қадар хоб меравед? 8 соат. худи шумо агар 8 соат хоб равед, дар ин ҷо ба ду варианти мо дохил шуда метавонад. ин 6-8 соат ва варианти В 7-9 соат. мо фикрамонро иваз намекунем. боварӣ доред? бале. пас ҷавоби худро ба чанд хол баргузорӣ мекунед? ҷавоби худро ба 2 хол баҳогузорӣ мекунем. хоб барои барқарор сохтани нерӯи инсон нақши муҳим дорад. ҳар шахс вобаста ба сину сол бояд вақти муайяне хоб равад, то солиму бардам бимонад. ба ақидаи олимон, кӯдакони то синни 3 моҳа аз 14 то 17 соат, аз 4 то 11 моҳа аз 12 то 15 соат ва аз 1 то 2 сола аз 11 то 14 соат бояд хоб бираванд. кӯдакони синни 3-5 сола дар 10-13 соат, мактаббачагони аз 6 то 13 сола дар 9-11 соат ва наврасони аз 14 то 17 сола дар 8-10 соат метавонанд ҳангоми хоб нерӯашонро барқарор созанд. барои инсони ба камол расида ва солим бошад 7-9 соат хоб рафтан кифоя аст. ба шахсони аз 65 сола боло тавсия дода мешавад ки то 7-8 соат хоб бираванд. яъне аз ин ҷо бармеояд ки ҷавоби пешниҳод намудаи шумо нодуруст буд. аммо хушбахтона шумо ин ҷавоби худро танҳо ба 2 хол боҳогузорӣ кардед ва танҳо 2 холи худро аз даст медиҳед. шумораи умумии холҳоятон бошад ба 10 хол баробар мешавад. розӣ ҳастед барномаро идома диҳед? бале. бо диққат бошед. далели якум дар шарти дуюм чунин аст: асал ягона маҳсулоти вайронашаванда дар олам аст. ин далел дуруст аст ё нодуруст? мо ба хулосае омадаем ки ин далел нодуруст мебошад. барои чӣ? чунки асал инсонҳоро метавонад аз бисёр бемориҳо наҷот диҳад ва хеле фоиданок ва ширин мебошад. шояд шумо мафҳуми далели маро дарк накардед. бори дигар далелро мехонам. асал ягона маҳсулоти вайронашаванда дар олам аст. яъне вайронашаванда гуфта мо онро дар назар дорем ки асал умуман вайрон намешавад, маззашро тағйир намедиҳад, муддати солҳои зиёд боқӣ мемонад. ин далел дуруст аст ё нодуруст?
ما به خلاصه آمدیم که فکرمان را عوض کنیم. این دلیل درست است. سومایا چرا تو اونقدر باوری نداری؟ ما اگر پمیدور رو در یک جا مدت زیاد مونیم به او چی حادثه رخ می‌دهد؟ او میپوسد و تواند زنبروغ پوپانک را زند. بله درست، ولی اگر ما عسل رو در یک موضع مدت زیاد مونیم به او چی رخ می‌دهد؟ یگان چیز رخ نمی‌دهد. یعنی عسل محصولات ویرانه شونده است؟ بله. شما چنین فکر میکنید که دلیل پیشنهاد نموده من درست است؟ بله. سومایا باوری داری؟ بله. با عقیده دوگانت راضی هستی؟ بله. پس به من میگوید که جواب پیشنهاد نمودهتان رو به چند خال واگذاری میکنید؟ به 10 خال. جواب پیشنهاد نموده خود را ما به 10 خال به‌گذار میکنیم چون که باوری داریم. اگر باوری داشته باشید پس با دقت باشید، جواب درست رو میخونم. عسل غذای مفید و شفا بخشنده است. از خصوصیت های دعوا بخشی آن بسیاری ها آگاهند، ولی نه همه میدونند که عسل هیچگاه ویران نمی شود. آن یگانه محصولات طبیعی است که با گذشت وقت خصوصیت های غذایی و شفا بخشی خود را گم نمی کند. چون این حالت عسل توضیحات خود را دارد. یکی از آنها این خیلی کم موجود بودن آب در ترکیب عسل است. به آب میکروب ها رشد کرده نمی توانند و می فوتند. این دلیل کاملا درست است. شما 10 خال به دست آوردید. شماره عمومی خالهایتان برابر شد به 20. اگرچند که این اونقدر نتیجه خوب باشد، ولی حالا در پیش سوالها و دلیلها خیلی زیادند. دلیل نوبتی چنین است: مساحت زمین از آفتاب 2 مرتبه کلانتر است. به اندیشه شما این دلیل درست است یا نادرست؟ به عقیده من این دلیل نادرست است. برای چی؟ برای آنکه زمین از آفتاب خیلی خردتر می باشد. ما رسم های آن را دیده بودیم و به عقیده آمدیم که زمین از آفتاب خیلی خرد می باشد. اما چون صبحگاهان می شود، نصف روزی می شود، ما آفتاب را مشاهده می کنیم اونقدر کلان نیست که؟ آفتاب از ما میلیون ها کیلومتر دورتر می باشد. به عقیده مولا را پرسون شویم. تو با کدام عقیده؟ من هم به فکر دوگانم سمیه راضی هستم. یعنی شما فکر میکنید که زمین نمیتواند از آفتاب 2 مرتبه کلانتر باشد؟ نه. باوری دارید؟ بله. پس به من بگویید که جواب خود را به چند خال واگذاری میکنید؟ به 10 خال. به 10 خال جواب خود را واگذار میکنیم. جواب درست را میخونم. آفتاب یگانه ستاره در سیستم آفتابی به شمار می رود. این چنین معنا دارد که آن از تمام سیاره های راه کهکشان بزرگتر است. زمین از روی بزرگی در میان سیاره ها جای 4 را می گیرد. رو افتاده نباشید، زیرا جواب پیشنهاد کردهتان درست است و 10 خال دیگر به دست آوردید. همین طریق خالهای عمومی شما برابر شد به 30. دلیل سوم چنین است: تاجیکستان با قزاقستان هم سرحد است. این دلیل به اندیشه‌تان درست است یا نادرست؟ نه نادرست است. نادرست است. برای چی نادرست است؟ برای آنکه 4 دولت با تاجیکستان هم سرحد است. ازبکستان، قرقیزستان، افغانستان و خیتای. به عقیده دوگانت راضی هستی مولا؟ بله. شاید قزاقستان همان قرقیزستان باشد؟ نه. یعنی شما فکر میکنید که این دولت ها از هم دیگر فرق میکنند؟ بله. دولت قزاقستان از قرقیزستان تماما فرق میکند. بله. باوری داری؟ بله. پس به من بگوید جواب خود را به چند خال واگذاری میکنید؟ ما جواب خود را به 10 خال واگذار میکنیم چون که باوری کامل داره. قزاقستان عموما با تاجیکستان هم سرحد بودن نمیتواند؟ نه. شما میدونید که قزاقستان در کجا جایگیر است؟ بله. در کجا؟ قزاقستان با روسیه هم سرحد نباشد و با قرقیزستان و با ما هم سرحد بودن نمیتواند. آفرین، شما به من دلیل خیلی هم خوب رو پیشنهاد نمودید. پس به من بگویید که جواب خود رو به چند خال واگذاری میکنید؟ به 10 خال. به 10 خال جواب خود را واگذار میکنیم. جواب درست رو میخونم.
қазоқистон давлатест дар осиёи марказӣ. аҳолияш 18 миллион нафар буда пойтахташ шаҳри нурсултон мебошад. қазоқистон бо федератсияи русия, ҷумҳурии мардумии чин, қирғизистон, ӯзбекистон ва туркманистон ҳамсарҳад мебошад. ҳарчанд ҳам тоҷикистон ва ҳам қазоқистон дар ҳудуди осиёи марказӣ қарор дошта бошанд ҳам, аммо онҳо ҳамсарҳад нестанд. шумо ба ман ҷавоби дурустро пешниҳод кардед ва соҳиби 10 ходи дигар гардидед. офарин. ҳамин тариқ холҳои умумии шумо баробар шуд ба 40. офарин. ман шуморо табрик мекунам. саволи охирин дар шарти дуюм чунин аст. одамоне ки забони англисиро медонанд нисбат ба Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар чин зиёдтаранд. ба андешаатон ин далел дуруст аст ё нодуруст? далел бароятон фаҳмо аст? бори дигар мехонде. одамоне ки забони англисиро медонанд нисбат ба Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар чин зиёдтаранд. ин далел дуруст аст ё нодуруст? нодуруст аст. нодуруст аст. барои чӣ? барои он ки онҳо забони англисиро медонанд кунанд ки хитоиро. яъне ки метавонанд дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико зиёдтар бошанд. яъне шумо ба он ақидаед ки чун забони расмии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико забони англисӣ бошад, пас чиниҳо наметавонанд ки забони англисиро бидонанд? не. сумаи ақидаи ту чӣ гуна аст? мо мехоҳам фикри худро иваз кунем. барои чӣ ба чунин ақида омадед? ба хулоса омадаем ки одамоне ки забони англисиро медонанд ба давлати Хитой ҳам омада метавонанд. шумо умуман мафҳуми далели маро хуб дарк накардед. ман бори дигар далелро бароятон мехонам. одамоне ки забони англисиро медонанд нисбат ба Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар чин зиёданд. ин далел дуруст аст ё нодуруст? боз фикри худро иваз кард. не. барои чӣ? чунки вайҳо забони англисиро медонанд кунанд ки хитоиро. барои он ки дар Амрико забони англисиро бисёртар истифода мебаранд, метавонад дар Амрико зиёдтар бошад. бале, ин далел ки нодуруст аст. аммо шумо фикр кунед, забони англисӣ забони умумиҷаҳонист, яъне дар бештари давлатҳо забони англисӣ забони дуюм ба шумор меравад. аз он ҷумла дар давлати чин ҳам аз рӯи шумораи аҳолӣ давлати мардумии чин ҷои аввалро мегирад ва дар он ҷо одамоне ки англисиро медонанд, яъне аз ин ҷо бармеояд ки хеле зиёданд. чунин фикр намекунед? бале. бори дигар аз шумо пурсон мешавам. ба ақидаи шумо одамоне ки забони англисиро медонанд нисбат ба Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар чин зиёданд ё не? бале. бале. яъне шумо фикр мекунед ки дар чин одамоне ки англисиро медонанд нисбат ба Иёлоти Муттаҳидаи Амрико зиёдтаранд? бале. бале. боварӣ доред? бале. ҷавоби худро ба чанд хол богузор мекунед? ҷавоби худро ба 5 хол баҳозир мекунем. барои чӣ? барои он ки бовариамон каме ҳаст. каме боварӣ дорем. бо диққат бошед, ҷавоби дурустро мехонам. аҳолии ҷумҳурии мардумии чин 1386 миллиард нафар мебошанд. дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико бошад 325,7 миллион нафар зиндагӣ мекунанд. забони давлатӣ дар Хитой чинӣ ба шумор меравад, аммо забони англисӣ шомили фанҳои мактабӣ дар Хитой буда онро хонандагон меомӯзанд. аз ҳамин сабаб қисми зиёди аҳолии ҷумҳурии мардумии чин бо англисӣ суҳбат карда метавонанд. албатта онҳо аз нозукиҳои ин забон пурра хабардор нестанд, вале нафароне ки англисиро медонанд дар чин нисбатан зиёдтаранд. шумо ба ман ҷавоби дурустро пешниҳод кардед, соҳиби 5 холи дигар гардидед. шумораи умумии холҳоятон бошад ба 45 баробар шуд. ҳамин тариқ шарти дуюми барномаи бо ҳам меёбем ба анҷом мерасад ва мо мегузарем ба шарти сеюми барномаи бо ҳам меёбем. дар шарти сеюм ман ба шумо 1 дақиқа вақт пешниҳод мекунам ва дар муддати ин 1 дақиқа шумо бояд ба ман калимаҳоеро номбар кунед ки
از 2 و یا زیاده از آن ریشه ها عبارتند. سپارش برایتان فهم است؟ بله. این طور باشد 1 دقیقه شما شروع شد. کتابخانه، استاخانه، مهمانخانه، بیمارخانه، 4 مهمانخانه، مهمانخانه الکی، بیمارخانه، آرایشگرخانه، آرایشخانه، آرایشخانه. آفرین. کارخانه، 6 آشپزخانه، الکی گفتید. آشپزخانه الکی ما آشخانه گفتیم، اما این وریانت را نیز قبول میکنیم. 7 کلمه. م، شما این زمان تنها با من کلمه ها را نمر کردید که ریشه دیگرشان خانه است، اما دیگر کلمه ها نیز هستند کو. زودتر باشد، وقتتان به آخر رسیده ایستاده است. دوریدگری، متاسفانه وقتی شما به آخر رسید و شما در مدت 1 دقیقه تنها به من 7 کلمه را پیشنهاد کردید. همین طریق صاحب 7 خالی دیگر گردیدید. من این زمان باز برایتان 1 دقیقه وقت جدا میکنم و در مدت این 1 دقیقه باید شما از میون 2 رسم 5 فرقیت را به من نشان دهید. با یافتن 1 فرق شما صاحب 2 خال میگردید و عموما امکان دارید که 10 خال به دست آورید. راضی هستید؟ بله. 1 دقیقه وقت شما شروع شد. مرحبا. در اینجا توپ دیگر رنگ دارد، در اینجا توپ آفرین. 1 فرق. مایکای رنگ این مایکای دل این دیگر است و مایکای دل این دیگر. 2 فرق. یخماس آن دیگر است و یخماس این دیگر. 3 فرق. لنته آن دیگر نمود است و لنته اینش دیگر. 4 فرق. آخر آن فرق. مرحبا. و در اینجا نقطه هست، در اینجا نیست. کدام نقطه چه ها؟ در توپ نه درست. در رنگ های آنها دیگر یعنی وقتی شما به آخر میرسد زودتر باشید. ستیل، در اینجا ستیل، در اینجا نه درست. متاسفانه وقتی به شما جدا شده به انجام رسید. من فرق 5 را به شما نشان میدهم. اگر به چشمان توپ نجات دهنده این دخترک نظر اندازید، رنگهایشان گوناگونند. یعنی از اینجا برمیاد که شما نتوانستید آخران فرق را به من نشان دهید و همین طریق شما تنها 8 خال به دست آوردید. شماره عمومی خالهایتان باشد به 60 برابر شد. این نتیجه خوب است. من شما را تبریک میکنم. همین طریق با به دست آوردن 60 خال سوال ها نیز به انجام رسیدند. مرحمت فکر و اندیشه های شما را دایر به برنامه امروزه میفهمید. مولوده؟ ما از خال گرفته‌مان راه افتاده نیستیم، چون که ما در بسیار برنامه ها میخوایم اشتراک کنیم و خالهای زیاد هم میگیریم. ما با بچه ها گفتنی هستیم که بیهوده گردی نکنند و بسیار در خانه شده هر گونه کتاب های بدیعی و خارجی خوانند. آفرین. من نیز به تمام بچگان این گونه مصلحت را میدهم. مصلحت تو چی گونه است سمیه؟ مصلحت من این است که ما میتوانیم اگر ما در این شرط 60 خال به دست آورده میتوانیم در شرط دیگر خالهای ما را در برنامه دیگر اشتراک کرده خالهای ما را زیادتر گردانیم و با بچه هایی که در این تعطیل توصیه میدیم که کتاب های بدیعی را بسیارتر خوانده در وقت های خالیگی بیکار گردی نکنند. آفرین. ما از شما اظهار سپاس میکنیم که امروز به برنامه ما آمدید. ما از این خیلی خوشحال شدیم. بینندگان عزیز یادآور میشیم که در برنامه امروزه ما مولوده و سمیه اشتراک نمودند و آنها صاحب 60 خال گردیدند. با شما باشد ما توصیه میدهیم که همیشه زیرک و کنجکاو باشید و پیوسته کتابچه های گوناگون بدیعی را مطالعه کنید تا که دانشتان افزون گردد. تا برنامه های من بعد خیر.